Ayan guys, ang aming pansit. Ayan, may topping sa taas. Pansit guys, nasa ilalim bihon. Ayan ang aming pansit. Ang topping namin. Ayan. Sa taas lang yan? Sa taas lang? Yung topping? Ayan, ayan. Ay, may halo. Ayan, guys. Ayan, guys. Oh. Yum, yum, yum. Hay na kang mag-birthday. Ay, wala pang nag-birthday. May pasok pa. Aywan lang. Happy birthday, Mami Ising. Ayan o. Ayan, sarap guys o. Ayan, ayan, ayan. Sarap. Ang sarap. Ang sasarap. Ang sasarap. Ang chacharap. Ang chacharap. Yehe. 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 Yan guys. Ayan ang pansit namin. Yan, 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 yan. Yan. Yung isang yung ano, may niluluto din yun. Okay, yan lang muna. Yehe.